یہ کشمیر لائیو کا لائیو براڈکاسٹ ہے اور اس براڈکاسٹ میں ہم جو کچھ دن پہلے سمر ویکیشن کے حوالے سے ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن نکالی اور اناؤنس کی کشمیر پروونس میں 10 دن کی سمر ویکیشن. اس زمین میں پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن جموں کشمیر کا کیا سٹیک ہے, ان کا کیا کہنا ہے اس چیز پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ہے جموں کشمیر پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ جی این وار صاحب. وار صاحب بہت بہت شکریہ کشمیر لائیو سے بات کرنے کے لیے. آپ سے جاننا چاہیں گے سرکار نے ڈائریکٹوریٹ آف اسکول ایجوکیشن نے اناؤنسمنٹ کی سمر ویکیشنز کو لے کر کشمیر میں, کیا آپ کی کچھ ریزرویشنز ہیں اس چیز کو لے کر, کیا ریزرویشنز ہیں؟ شکریہ آپ کا. بار بار ہم یہ کہہ چکے ہیں کہ یہاں پہ سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ نہیں لیا جاتا ہے. اس وقت جبکہ آج ہر ایک چیز کوشش کی جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے پاس اتنی سائنٹیفک ایویڈنس رہتی ہے, اتنی ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے کہ میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ بھی آرام سے پریڈکٹ کر سکتا ہے کہ کب موسم کی کیا صورتحال رہتی ہے. ہم نے بار بار کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ موسم اور ویدر پہ سرکاری قوانین نہیں چل سکتے. یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. آپ سرکاری آرڈر سے یہاں کے موسم, یہاں کے ویدر کو چینج نہیں کر سکتے, باقی آپ کی مرضی جو بھی چینج کریں. اب سوال یہ ہے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ موسم اور کلائمیٹ سرکار کے ہاتھوں میں نہیں ہے تو سرکار کو پالیسی بھی ایویڈنس بیسڈ, ڈیٹا بیسڈ اور لاجک ڈریون بنانی چاہیے. جہاں تک چھٹیوں کا تعلق ہے, سرکار نے پہلے ہی اعلان کیا, ایک ہفتہ بلکہ 8 دن پہلے ہی سرکار نے بتا دیا کہ 8 جولائی سے چھٹیاں ہوں گی. کس بنا پہ اور کس نے یہ فیصلہ لیا؟ یہ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے فیصلے نہیں لے جانے چاہیے کیونکہ یہ ایجوکیشن کا معاملہ ہے, یہ پالیسی میٹر ہے. اس کے لیے ضرورت تھی کہ اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ رکھا جائے. میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ, سکولز کے ریپرزنٹیٹیوز اور اس کے ساتھ جو الائی ڈپارٹمنٹ, ڈائریکٹوریٹ آف ایجوکیشن وغیرہ جو ہیں, باقاعدہ طور پہ اس پہ میٹنگ ہونی چاہیے تھی کہ چھٹیوں کا کیا سسٹم رہنا چاہیے, کس طرح سے چھٹیاں ہونی چاہیے تاکہ سکول بھی پریپیئر رہیں اور اسی حساب سے ڈیوائز ہر چیز ہو. دیکھیے میتھمیٹکلی اسپیکنگ سال کے 365 ڈیز میں سے آپ پہلے ونٹر ویکیشن کے 100 ڈیز آپ مائنس کیجئے. اس بار لیپ ایئر تھا تو 25 نومبر کو سکول بند ہوئے. آپ کیلکولیٹ کیجئے پورے 100 دن ونٹر ویکیشن کے گئے. اس کے بعد آپ ہولیڈیز اور سنڈیز کو جوڑ کے 100 دن یہ ہو گیا. 200 دن صرف ہولیڈیز, سنڈیز, ونٹر ویکیشن میں چلے گئے. ٹھیک, اس کے ساتھ اب چونکہ یہاں پہ جو سرکاری ایونٹس ہوتے ہیں, جیسے پچھلے دنوں پی ایم صاحب آ گئے تو کئی دن کے لیے ہمارے سکول یہاں پہ خاص کر ایئرپورٹ روڈ کے آس پاس یا جو ان ایریاز کے آس پاس وہ بند رہے, ان کو بھی آپ مد نظر رکھ لیجئے. اس کے بعد انشیڈولڈ ہالیڈیز, ان کو دیکھیں گے تو ورچولی 140 ڈیز سے زیادہ یہاں پہ بچوں کو نہیں ملتے, جبکہ سٹینڈرڈ ہے کہ 220 ورکنگ ڈیز بچے کو آئیڈیلی ملنے چاہیں, جو کہ آل اوور انڈیا بلکہ 220 دنوں سے بھی وہاں زیادہ ورکنگ ڈیز ملتے ہیں. خاص کر ساؤتھ کی بات کریں, یہاں ہم بات کریں تو جے کے بورڈ کی اگر ہم بات کریں, جے کے بورڈ نے بھی منیمم جو رکھا ہے وہ 180 ڈیز ہے, لیکن پچھلے سال بھی 160 ڈیز سے کم ملے, اور اس بار مجھے لگتا ہے کہ 160 ڈیز کی بات ہی نہیں بلکہ 150 ڈیز سے بھی کم ملیں گے. مجھے بتائیں سلیبس کیسے کمپلیٹ ہوگا, بچے کیسے آگے بڑھیں گے, تعلیم نظام کیسے صحیح ٹریک پر رہے گا؟ کیا آپ کا یہ کہنا ہے کہ سمر ویکیشنز نہیں ہونے چاہیے تھے؟ سوال یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے میں بار بار کہتا ہوں, ہم سرکار کی پالیسیز جو پبلک پالیسیز ہونی چاہیے وہ ایویڈنس بیس اور لاجک ڈریون ہونی چاہیے. ایک ہفتہ پہلے چھٹی کا اعلان ہوا, کیا گارنٹی ہے کہ 8 جولائی کو بارش نہیں ہوگی؟ کیا گارنٹی ہے کہ موسم ٹھیک بھی ہو سکتا ہے نا؟ لیکن آپ نے پہلے ہی اعلان کیا, چلیے ٹھیک بات ہے, کر دیا اعلان. پھر مجھے بتائیے 180 ڈیز کیسے بچوں کے آئیں گے؟ اب اس کے لیے آؤٹ آف باکس سوچنے کی ضرورت ہے. روٹین سوچ سے کسی مسئلے کا حل اگر نہیں نکلتا ہے تو بیٹر یہ ہے کہ آؤٹ آف باکس سوچا جائے, ایویڈنس سامنے ہو, لاجک سامنے ہو تو فیصلے لیے جائے. مثلا کیا ہم سکول ٹائمنگ چینج نہیں کر سکتے؟ کیا ہم مارننگ ٹائمنگ نہیں کر سکتے ہیں؟ 11-12 بجے سکولوں کو آف بھی کر سکتے ہیں, مارننگ میں بچوں کو بلا سکتے ہیں. ویسے بھی آج اگر دیکھیں گے فجر تو 4:30 بجے کے آس پاس ہے, بلکہ اس سے بھی پہلے. اب مجھے بتائیے آج جو سن رائز ہے وہ تو 5:30 کے آس پاس ہے. یعنی اگر ہم تھوڑا سوچیں اس پہ, اس وقت بھی
बहुत तादाद स्कूलों की है जो नॉन कन्वेंशनल है, जिसमें मदरसे भी आते हैं या दूसरे नॉन कन्वेंशनल, इवन कन्वेंशनल स्कूल्स भी, या बाहर की दुनिया हम देखते हैं बाकायदा मॉर्निंग क्लास होते हैं। यहाँ कोचिंग क्लासेस स्कूलों से पहले होते हैं, इवन विंटर में माइनस में भी यहाँ पे कोचिंग क्लासेस तो बिल्कुल सुबह सवेरे होते हैं। इस पे क्यों नहीं सोचा जाए, इस पे क्यों नहीं डेलिब्रेशन हो, स्टेक होल्डर्स को क्यों नहीं ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि सोचा जाए कि बच्चों का तालीमी कैरियर बचाने के लिए किस तरह से हम स्कूल की टाइमिंग को चेंज करें। क्या आपको लग रहा है फिर वार साहब, जैसे आप बोल रहे हैं कि मॉर्निंग टाइप का कॉन्सेप्ट जो आप बोल रहे हैं उस पर डिलिब्रेशंस होनी चाहिए, क्या आपको लगता है बच्चों, छोटे बच्चों के लिए मुनासिब है कि इवन अगर उन्हें 7 बजे भी स्कूल अटेंड करना पड़े, क्या आपको लगता है ये मुनासिब है? सवाल ये है जहांगीर साहब, हैबिट चेंज करने वाली बात है, माइंडसेट चेंज करने वाली बात है, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाली बात है, किस चीज का सोल्यूशन नहीं है। लेकिन सवाल है कि क्या सरकार एक्सपर्ट्स को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने के लिए तैयार है, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। अदरवाइज कब इस पे सोचा गया कि हम स्कूल टाइमिंग चेंज करें? यहाँ मामूली सेक्टर के काम देख लीजिए, अगर सरकार को लगता है कि मुलाजिमों को रात के वक्त आना है तो सारा टाइम ही चेंज कर लेते हैं। जहां तक अब स्कूली बच्चों का ताल्लुक है, इसमें सीधी सी बात है, अगर हम टाइमिंग को चेंज करें तो इसमें, जैसा कि मैंने कहा, इसमें हैबिट चेंज होने वाली बात है, इसमें एक वो माइंडसेट की बात है। क्योंकि मैंने कहा, आखिरकार मुझे बताइए, हर एक जानता है जो बच्चे हिफ्ज करते हैं वो कितने बजे उठते हैं? वो भी तो बच्चे हैं ना। और ये हजारों में नहीं, लाखों में जो उन बच्चों की तादाद है, उनकी परफॉर्मेंस देख लीजिए, कितनी उनकी याददाश्त तेज होती है, कितना वो आगे बढ़ते हैं। सवाल ये कि इसके लिए कई सारे सोल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन सरकार सोल्यूशन पे गौर करने के लिए तैयार हो। प्रॉब्लम तो यही है, प्रॉब्लम ये कि ब्यूरोक्रेट्स फैसला लेते हैं, उसमें ग्राउंड रियलिटीज उनके सामने होती नहीं है। देखिए, मूनसून में जीने वाला, मूनसून में रहने वाला, बर्फ के बारे में पॉलिसी बनाए, 52 डिग्री में रहने वाला 35 डिग्री के बारे में फैसला करे, सीधी सी बात है, उसमें लॉजिक नहीं होगा, उसमें एविडेंस नहीं होगी। जरूरत है कि मैं बार बार कहता हूं कि सरकार का जो ये एक्सटेंशन ऑफ ईगो है, इस ईगो को खत्म होना चाहिए। अगर 50% बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं तो 50% बच्चे हमारे स्कूलों में भी पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में भी पढ़ते हैं। क्या वजह है कि हमें ऑन बोर्ड लिया नहीं जाता, हमारी बात सुनी नहीं जाती? और इस वक्त साहब देखिए, पूरा तालीमी निज़ाम जो है ये ट्रैक से हट रहा है, तालीमी निज़ाम तबाह हो रहा है। इसके असरात, इसके नताइज आने वाले दिनों में हमें भुगतने होंगे। तो मैं बार बार सरकार से यही अपील करता हूँ, बार बार कहता हूँ कि कम से कम तालीम पे सियासत नहीं होनी चाहिए, बिकॉज एजुकेशन शुड बी पॉलिटिकली न्यूट्रल थी। एजुकेशन। अब वहाँ साहब, यहाँ पर मेरा ये सवाल रहेगा आपसे, अब चूंकि छुट्टियों के हवाले से फैसला हो चुका है, तो वो 8 जुलाई से जो है 17 जुलाई 10 दिन के लिए शेड्यूल जो है वो फ्रेम आउट किया गया, अनाउंसमेंट भी हुई है। तो अब क्या कहेंगे आप, क्या आप चाहते हैं कि इसमें कोई तरमीम हो या कुछ इसमें मजीद कुछ नया मॉडिफिकेशन आ जाए? देखिए, हम तो अपनी बात कहते रहेंगे, बार बार कहेंगे, और जिस प्लेटफॉर्म पे हमें मौका मिलेगा हम अपनी बात उठाएंगे। ये क्वेश्चन आपको सरकार को करना चाहिए कि आप बताइए, 100 डेज आपके विंटर वेकेशन के चले गए, 100 डेज आपके हॉलीडेज और संडेज के चले गए, और पिछले दिनों भी 10 दिन स्कूल बंद रहे। इस तरह से हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो 150 डेज से कम आ रहे हैं। सरकार के पास अब क्या सोल्यूशन है, जबकि इन्हीं का जेके बोर्ड इदारा कहता है कि 180 डेज मिनिमम होनी चाहिए, जबकि आइडियली जो है 220 टू 20 डेज जो मिलने चाहिए। ये सरकार को सोचना है कि कैसे बच्चों को कंपनसेट किया जाए। ऐसा तो नहीं है कि ये तालीमी निज़ाम जो है इसके बारे में ये संजीदगी से सोचने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ से कोचिंग में ये अलाउ करते हैं कि आप सुबह मॉर्निंग में ही बच्चों को बुलाइए, शाम को ही बुलाइए, लेकिन स्कूलों के ताल्लुक से पॉलिसी बिल्कुल अलग है। मेरा एक सवाल रह गया आपसे, चूंकि इस टाइम पे गर्मियां जो है शिद्दत में है, करीबन कल श्रीनगर का टेम्परेचर जो है 36 डिग्री से भी ज़ायद चला गया था। मैं प्राइवेट स्कूल्स की जब बात कर रहे हैं, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, क्या प्राइवेट स्कूल्स के पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पर बच्चा जो है गर्मी टॉलरेट कर पाए? क्योंकि बसेस तो नॉन एसी है, क्लासेस नॉन एसी है। डू यू थिंक ये कंपैटिबल एनवायरनमेंट है जो इस टाइम पे वेदर कंडीशन है फिजिबल है बच्चों के लिए? देखिए, इसी वजह से मैं कहता हूं कि ये माइंडसेट और हैबिट चेंज करने वाली बात है। मॉर्निंग क्लास हम आराम से कर सकते हैं, मॉर्निंग क्लास करने में कोई दिक्कत तो है नहीं, उसके लिए कोई उतना ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए नहीं। ये कि स्कूलों को बिल्कुल बंद करना, ये कहाँ का लॉजिक है? आखिरकार ठीक है, मान के चलते हैं, अब गर्मियां बढ़ गई, हम स्कूलों को बंद करेंगे, आप बोर्ड के सिलेबस को आप क्या करेंगे? सीबीएसई के सिलेबस को आप क्या करेंगे?
बच्चों का सिलेबस किस तरह से कंप्लीट होगा। चलिए दूसरी बात, अभी 8 दिन हैं, 8 दिन पहले ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया, सरकार के पास कौन सी ऐसी वो प्रिडिक्शन है कि 100% यह है कि मौसम चेंज नहीं होगा। कश्मीर का मौसम हमने देखा पिछले साल भी, जब सरकार ने छुट्टी का ऐलान कर दिया उसके बाद बारिश हुई, मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन स्कूल बंद रहे। वार साहब, मेरा ये सवाल है, क्या आपको इस पर आपका क्या रिएक्शन है कि कहीं प्राइवेट स्कूल्स को इनसिक्योरिटीज तो नहीं होती है छुट्टियों की अनाउंसमेंट से? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो वहां पर भी एजुकेशनल एक्सपर्ट्स है, उनकी तरफ से कभी भी कोई रिजर्वेशन नहीं होती है। ये बदनसीबी है कि ये जो सोशल मीडिया पे जो ट्रॉल्स बैठे हैं, खासकर उनका नॉर्मली प्रोफाइल भी लॉकअप रहता है, और वो किन के लिए काम करते हैं ये भी आवाम को मालूम है। वो लोग जो ये सरकारी स्कूलों के ताल्लुक से एक